Salam alaikum. On va continuer la suite le logiciel pour la gestion d'un cabinet médical. La vidéo numéro 2. Bon, on a le tableau de bord. Je fais les médecins, le résultat, le résumé, le cabinet. On a une option جديدة اسمها liste de rendez-vous d'aujourd'hui. C'est-à-dire afficher les patients اللي عندهم rendez-vous هذيك la date. Par exemple, نجو عند هذا وندير له un rendez-vous. Modifie le rendez-vous, dis-le le 10. On va sauvegarder. Quand on a l'accueil, il y a un zouj. Parce que le médecin est au courant, les patients les radijou le cabinet à اليوم. Bon, là il y a le bouton la salle d'attente. هذا en cas يكون l'application تكون sous raison. Parce que قلنا هذه l'application عندها deux solutions monoposte et solution raison. La secrétaire, le médecin, elle va saisir les patients qui sont en attente, ou le médecin, il chauffe les patients qui sont en attente, qui sont dans la salle d'attente. Là, le planning, il chauffe les rendez-vous à les patients. On a une consultation, on a la table de consultation, elle fait la liste des consultations de tous les patients. Avec une recherche, on a une recherche, soit il cherche par le nom, c'est-à-dire chaque patient, chaque عنده une consultation. Par exemple, le patient a deux consultations, etc. Ou les chercher par date, c'est-à-dire chercher d'une date à telle date, les consultations leaderhom. Ou les chercher par motif, le motif, la couronne est le motif. Par exemple, nous avons diabète type 1, sélectionnons diabète type 1, il y a juste les patients, les leaders ou la consultation pour le motif. Le diagnostic kiff kiff. Par exemple, le diagnostic le patient, voilà. Adna par traitement, voilà. Adna le traitement. C'est-à-dire juste des exemples de CISE, il connaît des pour voir. En consultation, on a la liste les médicaments. Oui, on a fait la vidéo précédente, le logiciel, il possède d'une liste de plus de 5000 médicaments. Le médecin, quand il يزيد un médicament ou il supprime un médicament voilà pour un modif ajouter par le nom commercial ou le nom d'ici un médicament ou il modifie ou il supprime ou etc. كيف انا عندنا لي بيلون ليست تاع لي بيلون قادر الميدسان يزيد ولا يموديفي ولا ينقص كما قلنا في الديبي. هنا لي ستاتيستيك يعرف لو ميدسان كاع لي ستاتيستيك هنا. بون هنا لي ستاتيستيك هادو لي ستاتيستيك فينونسيير. بون نعاودو نولو هنا في لا ليست تاع لي باسيون وين نشوفو هنايا لو سولد لو سولد. باغ اكزومبل عندنا هاد لو باسيون عندها ان سولد دو 2500 نجو هنايا كي يبغي يدير ان بايمون يجي هنايا. بون هنايا عندها 2500 فيرسانا 1000 بقات له 1500. سيبوزون نقولو باغ اكزومبل يفيرسي 1000 دينار يفيرسي بقيت له 500 دينار. Le reste c'est 500 dinars. C'est plus, c'est chaque consultation, la consultation خلص منها 100000 والconsultation la deuxième consultation خلص منها 1000 في الميل. C'est 2000 من 2500 بقات له 500 دينار. C'est-à-dire le tout تاع هاد الباسيون le tout اللي راه باقي له le reste هو 1500 دينار. C'est-à-dire هكا le médecin يعرف كاع l'historique تاع لو باسيون سواء من جهه لو بايمون ولا من جهه لي زوردونونس ولا من جهه لي كونسلطاسيون اكسيتيرا. بون هذا هو لو لوجيسيال اون ريزومي. سي راكم تشوفوا باللي عندها مني سامبا اي سامبل افيك دي بوطون باينين لي نيمبورت كال اوتيزاتور يقدر يخدم به وساهل ماشي حاجه واعره ولا. جيسبر ان شاء الله يعجبكم والسلام عليكم.